ଧରିଛନ୍ତି ମାରିଲେ ଛକା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଦେବେ ବୋଧେ। ଏମିତି ହେଇଛି ପୁରା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବାଗେଇଛି। ତା ପଛଆଡ଼େ ରଖିଦେଇଛି ଏ ଲାଞ୍ଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋ ପୁରୁଣା କ୍ଲିପ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନଥିଲି। ତ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଛି। ଶେଷ ଯାଏଁ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ୱାଚ୍ କରି ଦେଖିନେବା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଡ଼ିଆକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମର ପଡ଼ିଆ। ପପୁଲୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପପୁଲୁ। ଆମେ ପଡ଼ିଆରେ ବସିଛୁ। ଆଜି କେହି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଖେଳ, ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପପୁଲୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ମାରିଲେ ଛକା। ଭଣଜା କ'ଣ ପିଟିଲ? ଏଠି କେହି ନାହିଁ, କେହି ପିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ମନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେହି ପିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ଖାଲି କିପର, ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଜଣେ ବୋଲର। 3 ଜଣରେ ଖେଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ଆସିଛନ୍ତି ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ। ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାରେ ଖସିଦେବେ ବୋଧେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଘ ଢଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବା ମୋଟିଭରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଡ଼ିଆକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଓ ନାନୀ, କ'ଣ ହାଟକୁ ବାଟକୁ? ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ପଡ଼ିଆଟା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ 3-4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ପଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଖେଳୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେହି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଆସିପାରୁନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଘୁଆ କରୁଛି, ବର୍ଷା ହେଇପାରେ। ଏଇଠି ଜଣେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ବହୁତ କମେଡ଼ିଆନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ମାନେ ପଡ଼ିଆ ଏବେ ପୁରା ହସିବ। ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଦେ। ମନେ ପଡୁନି? ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖା, ତୋ ହେୟାର କଟ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ହେୟାର କଟ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ପୁରା ସେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ବାଗେଇଛି। ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ରଖିଦେଇଛି ଏ ଲାଞ୍ଜ। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ କହ, 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲେ ପଚାର। ମନେ ପଡୁନି? କହ। ହଁ, ଆଉ ମିଛ କୁହନି ମ। ଏକା ଏକା ଖେଳୁଛ, ଏକା ଏକା ଗାଧଉଛ। ଏ କହରେ ବାକୁଡ଼ା, ଡାଇଲଗ 2ଟା କହ। ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଯିବ ତ। ନ କହ। ମୋର ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାକୁ ପଚାରି। ବୋଲୋ, ଆସ ତ, ଆସ ଆସ। ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ସିଆଡ଼େ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ସାମ୍ନାରେ ସାମ୍ନାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ଟିକେ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ହଁ, ଗୁଗୁଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ନାଚ 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 ନାଚ। ହଁ, ଭଲ କି ନାଚ। কি করছো? নাচো সবু।
No, 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 no. ये होची मो भाणजी अपांक झियो आउ ये होची सान भाई सान पुओ आउ जो गुगली कहतली ये होची मो बड़ भाई को झियो। हाँ बोल कि नाच मोबाइल पड़ी जीवो एटा मोर बड़ भाउज देखलो टिके आ देखुनो टिके याडे हां हां दुरिया रे नाचो हाय देखो पड़ी गला उठो 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 ओ भाई को पिटवा जी केने कोन ले कांदो नाचो कांदो नहीं अच्छा कांदला कांदो नहीं ये तुम्हें मार लो आके मारला गुगली मारी थी तो कांदो नहीं नाचो नाचो आठ नाचो रागी गला रे मारी देला भूत बाहर करबे ना मोबाइल रू नहीं कहली डायलॉग कहते ये बसी जाइए कटा सो भाया नहीं मांकड़ मुहा गुलू डायलॉग गुटे कह ना हाँ गीत गुटे गाई दियो गीत गाओ गुटे गीत गाई दियो गुटे कुह गुटे गीत गाई दियो गाओ चॉकलेट गुटे देबी तो गाओ दियो ताले दियो तुम्हें दियो तो मु गाइबी तुम्हें दब तुम्हें गाइले मु देबी दियो हाँ तो तुम्हें फास्ट गाओ तापर मु देबी बोलो कि तो गाई दियो ना जो तोर पाइबुनी कोड़ा ठाकुर सेटा गाई दियो भल की गाओ चुबो हाथ टेको किए के नाचबो गीत बजे हाँ रुओ टिके रुओ गीत बजे गुलू छाड़ जाओ चॉकलेट विशेष कथा ये आम गाँव आम टीम रे जड़े लेडीज अच्छा ये पूरा माने सब किछि खेलुचंती क्रिकेट भली फुटबॉल सब किछि देखिए ताकू तार दर्शन टी कर ये होची सुवर्णा देखुचंती ये लेडीज आम टीम रे सब थाए सी आम सहित खेले तो आ गोटे व्लॉग रे मु देखी तार खेल आज पिला नहीं से माने खेड़ा खेड़ी एत मूड नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग रे जो दिन सब पिला आसतबु से दिन पड़िया मु देखी हाँ हाँ सही जाओ बालक के चुकी कुकुड़ा मुंडिया
ए गुलू गाई पड़ेला रे कहा गाई ए तू कहाटा तुमटा आ पड़ेला जे ये देखुचंती पड़िया रे केते मजा मस्ती आहरी पिला थिले आहरी मस्ती हुए तो मु सबुदिन टाइम पाइनी व्लॉग बनैबा पाई तो आज जेतिकी टाइम मिली माने बनी देछि देखंतु याडे मेघुआ गरिछि याडे चंद्र भी देखा जाउछंती मु जूम करके देखौछि ये होछि चंद्र याडे चंद्र सियाडे सूर्य देखा जाउनी बादल रे ढाकी जाइछि पूरा हाँ मामा तुमर बहुत बुद्धि ये काठी रे बसिछ जदि काठीटा गली गेला ये बुद्धि हाँ हाँ ढुकी जाओ ये देखंतु ये केते बुद्धिमान से काठी ऊपर बसुची जदि काठी ढुकी जाइछि ना ए गुलू से मान को देखी मोर भी छुटिया कथा मन पड़ जाए बदमाश खेलुली तो हेबे तो बढ़े गली तो एमान को देखी मन पड़ जाऊँगी ए बदमाश देख पड़ला तो भिडियोटी बहुत बड़ हो आज भिडियोटी रखीदेबू तो पुणी देखा हम नेक्स्ट व्लॉग रे जदि भिडियोटी भल लगी लाइक करेंगे आउ कमेंट करेंगे भिडियोटी केमती लगला आउ चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करदे टाटा तुम्हें भी टाटा कर दियो टाटा बाय बाय टाटा कर दियो हाथ करो टाटा।